الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وأهل محمد wamde jumbalozo lewoti para idahati ni hadisi mpagi na mwanyambu mfami Said Ibrahim ancien ministre wa mahakama pia wajao na habari za mwenze watukufu mkia mara nyingi fami enjele zabe yashinda saha j'ai clarifié ça kwa vizantu ngolo kwamba zisongo lwa manziani na hama zisiwa kamili bavo tuanasarabuzi kabla karangia masuala ya loma lui de muhimu safi hama masuala ya loma de loi en actualité la i palais de justice ya Mutsamudu hoho maavocat wasdem banga msajaja na msajaja wa rongo wa fama avocate a prêté serment mwadi be ari kini bla papier ministère de la justice imjana ma appelé denzuan ma avocat wa lonzuan ho waje hasana ntongo yo tungweni tungotinde nzio mabwenu avocat no asi appelé denzuan mettre marab banu ngabo sharia sha 2008 ikawa ishodesha panga umkonti wa he hazi ya kiavoka mpango elwa hiyo de anika ze conditions anize sharti za mwinjia kai avoka ni namna lazima jibalie haruma hazi ya sasa ino kati shiambe batonien zuan maadu akawelensa ka mettre maadu kaya kwa mwanamshe enda prete serment mwali yanjao yafanya hazi nzuani kisharia kenokir za barenda wanomba prete serment ndo banga lazima uke attache yani uinscrivewa haruma liste ya he e baro yabo ikahuanzi hwaiho ujujua wande haruma baro ndo jina wande wa plaide ujeza yani mdu ya prete serment mwali ujujua ndo nzuani haunga zija shakana ujua ya kae en permanence rohanikao tilio ikonge rattaché harma ila baroha wegem dikawa prêter serment mwadi kujua nzwani ya plede kadonzima siku hata usiku sokaendea jihenti kange avocat nzwani yondio batonie ni mavoka pia nzwani hara na bongo na haki kisharia lazima mdu prêter serment moroni aboge attaché mbaro moroni lazima akehunu ikango don mwali haunzuani sha ngwendo ponctuellement harmahazi fulani arla busiutsa postulant yani mdikao avocat kao nge harma eshesi washila yafaneze acte za procedure limdu ende plaider wengenga muelewa hizo batonie nzuani yafanya na mdaninge harma droit na nge harma logique na nge harma haki wakati kwa lazima mdu prêter serment bafanywa arrêté na ministre hauna mdu shanga lazima mdu prêter serment okaya e baro examine il a dossier dans la condition za munjia harma ila baro wenge kama mtu ya prêter serment mwali abo lazima ike ha nikiwa na wazi sharti kwa tugeza nikiwa shawenge rattaché ni baro ya mwali mtukufu maître Fami suala bila tule mkabala wa Comoro Telecom maji conseil de ministre ministre msaidizi haujeleza mbele za zimbawa za matangazo anisamba yala halikale lwa fete yala goni est-ce que shirika tibama madani lwa la goni est-ce que si vraiment ya ma économie njema bon dani les la comment telecom ngilo complexe au kaya dani il y a définition il y a entreprise il a la goni au kisharia il doit en faillite dans la définition kisharia un bon des passifs exigibles ndio supérieur na actif disponible yani hau tugezema raia waelewe lazima ke dene quand le l'onio et société ikenye njira hane actif quand le l'onio comme telecom amdani ngona actif disponible njia ko fait un investissement propre quand il a créé des fibres des câbles de haja ngabo choix si vous y quand kazaka opportun zafanywa na serikali hamada ino Lions 3 ikao ifinance wa juzi akahuja na wao Lions 3 kabla ya haja
qu'on affaiblit ses positions monopolistiques ya Comor Telecom wakanio harma ze kabla wakale Faransa serikali yao society yao dolona monopoli ya he ize kabla zao bushini dawla dolonio hawaini kashirika zima ngona monopoli leo hujaribulie mathalan ilionstroi nchi affaiblis yani kadha ni sokai Comor Telecom en réalité kaiti ama finance katina na tabu passager kama suala ya gestion ikaonga puzao kati kayati mema les concurrents ulio leo bano mwe place ngena bese takriban rujana wande sao leo Comor Telecom yana takriban ruziwizili na ikawa ruziwizili na waole wado tolo hazini abo ilo yo tabu nziro kakabati daho mchoba mji kwa tidaho lichona mru wa mji wao fanazi Comor Telecom yani kama no Comor Telecom au-delà ya he aspect économique ou financier ou rentabilité ngabona dimension sociale liyo John Johanzani les amels à la Comor Telecom indenti ayoche ikao ifanya ouverture à concurrence et affaiblissait les secteurs ya éthique et les nouvelles technologies amwe dunia pia heni bahano ikao wabua concurrence yotogeza ensi ze chiffre d'affaires ha mashirika wao ne secteur hiyo ibasawa yani fana chiffre d'affaires njema ikreye hazizi nji ienjeza amwensi ya Comor kwa angalie waja concurrence indenti ayo chekao malgré concurrence sai appauvrisse et communication Comor kwa angalie ikao additionne hutsanganya et chiffre d'affaires ya he société concurrente ya Comor Telecom kwa additionne ya Comor Telecom ngiomba intere raha na ye chiffre d'affaires ikao Comor Telecom wakanio raha concurrence ijaji yani chiffre d'affaires Comor Telecom wakanio aoche ika nyinji haku raha ni addition ya société zobidi zidio leo fasira wengi ka leo arme Comor karjanika zenchi da zerazimu ndua nike ama mpango ili concurrence ifanyie namna lazimu ili sectorino yende ya créer valeur ajoutée harmanti ili créer richesse harmanti hautimize na sokaya objectif leo arme Afrique pia ama programme ya Nations Unies kwa sokaya entre 2009 ou 2024 arme de nouvelles technologies ba hize PIB hize ntiza Afrique wakaumize takriban à peu près 5 à 6%. Il y a PIB qui est haruma de nouvelles technologies. Comor ga sihule haku. Wakaya malgré concurrence haja, malgré les nouvelles applications, malgré les services d'anumeni, zahaja harma inti kazi tsina leo ila richesse que tu contribues harma et richesse nationale au exécutif. Marada maître Fahmi amo bangre ubapo ala la ngavani des émergences. Semble que la question émergence soit 2030 ou 2000 euros. Mais Armangana insini dani va tambia magie, va tambia transport en commun, bah ni serikali ni privé cash ndio mettre en place insini va toi vous en wenge, va nous zuani wenge wale à 15h pas à 17h do jao va tangu nyengi swafi, va tangu tabata tangu za marivo. Soma ma retraité emergence usiamini wanu inti suala la emergence hauti emergence suala la kibalinu lo complexe hakuwa kalo huja haruma ila capacité ya nchida ya daula ya ushinda itowe mali yani tajirise daula wanungwa bihanyao arlab serikali na daula serikali zinoshua orientation politique zoka arab harma moyen terme yani mahamina mitano kume sha incapacité daula hatu ya créer richesse na tajirise Comor yoke jandi sa leo wala tijana shandi sande juzi yani nadira dago huru karjashinda ra apporter réforme structurelle zakweli zotogezantia hatu créer des conditions de créer richesse animale harmanti na banumali ile tongezao kaitolo harmanti maranya watajiria heninti ikawa daula ngyo tajiri yokejo katajiri na maranya wakawa maskini
hoka daula ike tajiri yani serikali ike tajiri ganzo daula ike tajiri na daula ka tajiri kana sema mara nyingi ke matajiri ranzi kadwa njangalie mtunika chiffre ili uelewe nono ye PIB yani ye mali tola hunu ntiju hatu ndio 650 millions de dollars à mois yani de mali évalué ame Banque mondiale ikaonge euro hao harmenti ya Comore ti hama Seychelles wao ngwatu wao 1 milliard 400 millions de dollars par an yani plus que le double yani et Seychelles leo ye mali waito wao harma mwa ngayo menji hane double ya Comore tu vois le problème hindi population ya Seychelles ngo 85,000 yani ngo washashi kadokume na si Comore yani Comore ngasi na population ya 850,000 habitants na Seychelles ngo na population ya 85,000 habitants yani harmondo washashi kadokume ngo to mali kadombili fasira bwende nyinjira nation Comores fasira boka ya Seychelles wa mzima ngufanyo hazi ngutomali kadoshirini nyinjira nasi wa Comores aboka o problème donc ce problème zino lazima que pose chaque harma questions conjoncturelles kabanunga boko covid banu badu pepo banu non et lazima pose en termes de capacité de création de richesse harmanique tigar joka harmanique surtout mali kati namna zinji ngabo hunda bat ko timba bonti wala gede gashi katajiri haululu almas ngaboko woni lo shoka ba maskini ngaro no Congo deswajiria oleo kabati tajira nyongo harma fukara Gabon numa 50 ngora ngau gashi no woti wenji ranasi na wo ngona gashi jinji shesho rafale lombi ngabo tizinji ka ngona ze mali shakwatu shina basa wata waende sensi hapo ngabo namna vili ya utajirisanti yani namna utajirisanti do fanya namna uka harmainti wandu wa produire mali yani wandu harma transformation ko produire mali dans le monde des industries na ngabo industrie ngabo des services le quand on angalie et services un masiwani kaiti existant au kakatu katina des services yo assurance yo tourisme no kaiti et capacité à accueillir tourisme moment hatu yo yani dérisoire nchomne kanga bo zitada za timu zitada majana matsano Comore za ulala masihu abo inti katina capacité ya offre et service yo ya et tourisme maja hôtel za hatu yani kartu existe amwa liberalim ngabo et service waja ya assurance ngatima absent arme service abanga bo secteur ya saya ya he shkulamba de industrie ya transformation yani ya valeur ajoutée chez nous ngamrengo bwe tilitahani tilifanya brique abaga valeur ajoutée yani umandamu hafanya tajirisi ngamrengo bao nifanye mezaino yo valeur ajoutée hiyo de mot transformation de la valeur ajoutée ba hii industrie manufacturière a mwentia hatu représenter à peu près 5% des PIB hatu facile au kaya Comore kwati haz on kwa tufanya haz izo lifanya pia ngariba leo bonze hujamenti hatu na banoni sara balazi ndugu bonze hujamenti hatu abanga de maskinisha wenti au kanga tajirisao obonze ngale kandu yaho avaya yo John kandu yaho avaya yo hunu sibozisha utasawari kefanywa makao Madina au Dubai utasawari cha ezinji hamandi izo ikao zifanywa Dubai weivaya balangu utajiriso bonze sha ekofia watia yo ifana domoni abo manamsho hatu ya isonya domoni abo hahundu 5000 francs hafanya kofia yo abo hatajiri hamba ukangujudi bya collage mana yani ukaya hamanti hatu kana ba emergence antima pesara o bahanu ya jondo nikiwao emergence de capacité ya sisi handani apporter réforme structurelle harmanti ya utajiri science na hususwa ya offre ndongo muhimu ranzi okay emergence kana ndio kaya ikakarja assurer msomo haruma education nationale tunamba tu amini na mwezi mwokai kai sha ze conditions kaziti zitohenda haruma emergence au kaya handani ye education nationale kaiti idemissione kabati formation inikiwa wa Comore wa urashida wa remplir conditions za msomo kabati santé ani unono harmanti donc abo gionziro haku wanduvumbua emergence watina msomo watina unono watina akiba ikao ngai shukran maître vasu aslan binki dunga l'émergence 80,000 emplois harmama hamine yani va kila mwezi à peu près 1666 emplois de serikali wa Rwanda usamina tsudena mansi kapsi qualification professionnelle usamina tsudena
Bon, vous fallait calculer, donc, 80 000, quand vous divisez par 48, Mahamine, 12 mois, et mois fois 4, 48, quand vous divisez 1666. Nous avons Joshida a créé 1666 emplois par mois. Harma est contexte ya leo hii. Yani ngionziro hapo. Lakini tasawari kwa wafanya proposition hizo ngaona zenzi ya juka ubitsa. Wenge tena ujo haraya ukakonosha tuzifanya na rinde tasawari. Tofauti baina ya recrutement na création d'emploi quand même. Vous créez 80 000 emplois. Non, oui d'accord, mais création na recrutement é muhimu de chômage de bunguzao. Donc, quand on dit que on place, c'est quand on crée emploi, quand on recrute, avoir un plan qui chacun est occupé. Chacun où crée, avec Haïti, cha, où il crée, yani et Haïti Haïti. On va dire qu'un schéma de quand on crée emploi, un secteur le capable de produire des richesses ici. Et quand il y a des lieux, oui, quand on a regardé 1600 emplois, on va avoir une fonction publique, oui, on a d'autres jours. On a créé 80 000 emplois en 4 ans quand on a une fonction publique. C'est ce que je connais à Waliba, il y a des amis. Et quand on a une capacité de créer emploi dans le secteur industriel, oui, c'est possible. Chaque fois, on va y soutenir. On va bien même dire qu'on fait, il est convaincu, il est convaincu, je suis savoir, il y a une exclu. Il y a possibilité qu'on doit créer 80 000 emplois. Je suis convaincu, on va bien même dire qu'on on a l'idée, maintenant, Maître Singia m'a siasa carrément. Na tuko nzo na pas fini maana ushijua sasa hivi. Hamu ngalo. Mwashteku tu. Sambi afungwa Mahamidi wantu maraya na mambo ya mamudai wasenge sambala ya illegal kufungwa ya. Mahakama esbani mahakama ishindriha au vani direngele kalima le harma video waziri wa imahakama kwamba Josieni et dossier ina de yani ya hamo nione ya rais wa dawla lakini ala ala mbelini sambia fungwa in Mahamidi kwa bila mahakama watu wengi maraia na mamudai wa from kwamba labda mfungwa ina illegal hal bani mahakama itamission ishindri hama swala nini au bon tamanza mahakama ishindri swala nini au ile video ile minister waziri wa mahakama kwamba amba dossier na mhino na mreshi wa dawla chelewa wanu nyangu voit juge asaisiwa nyangu voit mahakama katozo la rogwamba voit illégalité mana illégalité yaba juge ou légal qualification yo légal mais ala est-ce que voit régularité mana vatafauti baina irrégularité na illégalité. Illégalité n'est qu'à des cacavous charia. Na irrégularité n'est qu'à des charia chi kacharumilwa. Voit irrégularité. Donc oui, dossier n'est irrégulier. Wami, si tu poses la question, si lagua maranyengi, ta gueule wantu kwa venzo wa nevodishia, kila wamu lagua tanan tumaba msi lagua. Awo, si je labda tan lagua yeje, tiene sa fete. Nyangu hale, nyangu in Mahamid, nyangu sambi, aritomba. Wantongo moja deni dekio. Mana tini kililu, ka meton de tension, sambi na meton de tension. Dans les cas de ini. Ok. Autrement, kililu a jao. Mana wae a gérer finance, citoyen économique, ma hasaba, mana ka ministre rabuzi. Wara isambi. Il va aja aka président. Ne kabaliliwa yo de tonga ishangita abasaba ni sambi a poursuivewa yo nsilisha de avocat harmas détail manati lagwa maranyangi waida a defendeo bevantongo keshina haja tamtake avocat ivo mtu aelewa amba je na kade zimpesa zinde zarongola mana zimpesa zirumilwa unyengi nhazo devo Ikililu aja président 2011. Basi Ikililu ana liberté ya mana teni sambi kasna liberté ya. Yule suala tu nous ça. Mana Mamadou ababo. Abafrongo madada sambi ebo la liberté provisoire atochawa ne kama mwe aja mwenyewe kama non yo tuhuma. Yo hama wami yo tuhuma. De halo aja ne denaka akori ya chokatu kajane aja. Mana kachuja na kawaunda ama interview ya Finban
suala ngavo kabla kadisala mwiso vongia fitna la wanyangu Faransa kala ja Komori amba wao ni tafani de mtu swafu msaribia samba amba mbunge azali atisini kweli kudishia wami mandam wami tina makosa amor kabisa mandam weka kana kosa ila Rasulullah tidalo babo kwelu simambia sambi ambar sutone rais azali basi yo tsojua na rongo tambo da tsojua ntongo na irongoa na irudia na rongo amba tsarongoa maana yote kibinadamu kwelu nati mweleza sambi maana ntini timweleza amba bani azali aka president ouais aka president Armainti ouais homme d'état en expérience ouais labda atolewa fete zaidi uendesa inchi labda na wasalia manomi vantongo akankenchi chon hangu wana elections de 2016 beti deleo wakati comme soutene azali de 2016 ne 2015 kamwe wami chon hangu ka ba mwenye baraka akasababu Ibrahim Soule, secrétaire général, est parti jouer à Kaka, président de l'Assemblée. C'est bonjour, Antongo. 2015, il faut toi, ma député. Quelle élection Assemblée? Ibrahim Soule a un citoyen, il partait, mais il y a comme ça, il dit, je président de l'Assemblée, Tongo Ikens. Déjà, Assemblée, mon et qu'il est loup avec l'armée, l'armée, mais c'est qui, Wartoa, Riparamba, Mwenye Baraka, na Mamadou wa paranya moja wa henti Abdou Hussein président. Parce que tongo yo même pas un an na kojaji zanifanya ni aminise namba mwenye baraka katoja alifanya tonga modo hiyo tena. Waishiliane na ijua mbarto msaidiane mke president aja kamsaidia secrétaire général wakatoa ka secrétaire général Ibrahim. Babu de tongo na kwamba labda rasa mwenye baraka kapara ake rais dora. Ile maana na handa ya vili jet sasa idia Mamadou ne tene sa Mamadou basi jopose na wae armama mitano ne udalamba tamisiri sambia kosa afanye meeting misiri denda mzue dekililu na Mamadou malu kana yezi bo mzue akaifanya au mdala maana watu Komoro wasikarwenze rahina hanaziwa au mtu culture de bede school wagu wame wakati nakofana ishwa yangu na kuna hana dezo amba wale quand même wanataka pamoja waja kwa stahimiadi wami tibambia sami amba kutishia wami yode position yangu zoto benza ortofanya be yode rai yangu be watu ngomba fahami akawaida mabia tongozo tabo taka weke wana uona amba tasalami tawote pia nzwani wakawaja wao kama kampani tarasawa mtakana na jiprononce amba saidia azali ne tisaidia azali kweli tibambia sami be tueleza amba hiyo ika normal kasi lo fete yenu tueleza amba salami na jua ama walwa mzwani wakansa kampanya ya sambira kato jua be kato jua ngomba jua maana avant toi jua kwako kubala amba wasaidia azali hiyo kato jua rahini wanyawe wajuane kwa kubala amba wasaidia azali wavoda be wawengao jua mzwani waka en campagne ya raisi azali avant même tara isambi kaka a dit prononcer ne waka so disna bati wasutoni parce qu'il faut respecter et c'est l'histoire une histoire ya baba kato jora watambo shukran bawo joronga ba fahami de kweli wamiti tirongoa na tiendesa manantini na rongoa mba ile 2015 de naona zaigira assemblée 2016 manantini na rongoa mba borai kede de azali beyo rai yangu beyo wamtidena yani yura ayo betiri sambia kana mama mama mpote buni baraka fan na tudunga bete nesa yangu basi kama si mtu alona wamtiselewa même pas un an il est 2015 na 2014 jama tukojo zikiri même pas un an même pas 2 ans watu wahimili watu jopose na wao wazia fanya meeting misiri wazia président de l'assemblée atike je ambarsi soutenir mais bien sûr après Zaïgiri depuis 2016 de Vova Santorongo vale hein biwa metimchoi
Ndio kile tukala avant dernier la sakala malza. On suba fitna la vala mbari wawe mitafahami. Iwa na woka Faransa Paris fikiri. Iwa mwambia Sambia mba aje ajibu masuala ya mahakama. Yana ndo convaincu soit. Atisina tsiabo. Olo ngamba lo fitna. Oh, je dois faire ma soirée wa mwanyangu omzwa aka ministre ka wamoja ta ka vice président en 2016 ta valt do li wa mpare ndawa mone angaja utomodisa to continua mi fahame sa de bem mambiayo sam kuna mona pare kama bura uzurabuz ah ben c'est yo wa mitma tu me déconseilles Sambia tije tu m'ambia Sambia matije be watu mambia Sambia mbarudi bandi ya watu wajua do mambia na salamidi wahanda mambia mbarantre na tolawa kama bete shiwanato watu longoa skodi maana titotonga bade wangu lo fitna ulago feta mayo fitna be kastop wamitina takwansi amini mwezi mgu sijua shahidi wao anya Samba mambia Samba sije uni Jafar Masoud basi akawa ube simambia mbaboro tumamba ziarabuzi uone après uone namna urudi be ya premature ya haraka mba urudi haroma ba hawa mimi sironto iye igausi wa vasa wantu sulongo wamba tawali wa mabia mbarante do rombia wantu amba wamitwambia mbarante beso tambo wafeta ba yo fitna be wantu mambia mu mbarante wa salami wa tanasalide a Faransa ho sanide wakanomewa Cour suprême waudo mambia mbarante faut wantu assume tongo zao be wamtsile wala umu yo position yo conseil mambia mbarante wa salami rentre be ujale wan kazen tambo mbamina mambia rentre amor vali wa mitkarma complot sambi ajevane tongo yo nzito be mwezi Mungu atwalivra maana mitina takwas amini mwezi maître Leovani harma renga ulingo wa 100% zile mshirikiano wao yanzu relation zao na sambi za combien de pourcent toujours na pourcentage maana wa mitina tsibuli autorisation na mona be sojua wakati nakubuli wa kila mara na kuvola autorisation na kwenda na imona be wasikali yuko kafu nyangu juge nyangu octobre kanba autorisation octobre novembre dalo no mnamshirikana mno wami sina problem sina problem haya bora smaza be homalza smaza actualité ya jiri ngazija tonziro swafi ndapata na insécurité rono wa mavideozi wakapelesha no internet mtu ilomba kwamba labda ali mapesa ya mtu ya mwanamshe tulezi nguo ha magari mora alikamata hala prepare ya video mteo na kika mavila siku mbili voilà video ya vili ya mtu la tulezi nguo wanzani wahe wasiki mtu mengoni mwa mtu awatua mtulezi nguo wadivia hala yani kawasa security yani bon, c'est dangereux. Maintenant, on doit définir justice. Et ça, c'est pas bon. On doit définir on binga lazima ushita kwende mahakama. Lazima mahakama doa hukumu. Kama kufanya deli mahakama hukumu. Kama problème privé ya kontra mahakama doa hukumu. Kale on doit définir justice wae kaiti njema. Kaiti njema ukaya ngajoka derives inji harma inti ngajo tsongeza wandua inji harma mtaja harma inti ndio kaiti njema wenge usianjoni ke marani adoko wandua wane wandua sane wasitahi mahakama hautimizi mkhalasu eva no ngoma dazinu ngomo dezizi jiro sabus eva mba labda kwa mavu mahakama do tsengezo mrafano kwa dazinu bon shia tujao tsongeza tena tsabati la pize mahakama mimi nje parode mahakama nje paro hamba mahakama japarode mndu nyuhamba nongo kazi birinai aba mimi ngamdenonse za jirizo wandu filme na yohandani keti njema violation ya manda moja wa mrenge wa mfunge wa mfanye mafoto na filma yani ngaende sawa kaintinga ila tao ula binadamu wakati binadamu ila tao ila humanisme na wetu Uislamu ukabano Uislamu yope yoga lazima wakae hadani ndo ari Mwenyezi Mungu shenge ni sauka besenga riswalio shaka risuri ya Mwenyezi Mungu kama ndo Mwenyezi Mungu lazima aminine mahakama yende ya bire naye mahakama ndio amekabiri naye shaka ujihukumu
zinongozaho bakuja alikutu amin mahakama kaiti njema ukabo keni mlango ndo jifanye hukma na vyo kitamtaja mwenzi na hiyo kaiti njema Maître atimizo hala swe dunia hatu bela bo risikia adamari serikali baadhi ya watu serikali wote lo fitna unajewa harmai hazi ya mahakama atsina tsekwe. Bon, tishia enregistrement semblanga bo wandu ikao serikali wambani radielo asha emdu na mshia ya enregistrement hamba umdu mwenza ndabo haku wabanga tuma aminika izo hamba izo ko dajo ke mkazo ndabo serikali tena jumkini shiha donc kati shia kemdu hamba enregistrement hamba shati na ushahidi kakweli mdu wa serikali hazamba bo ni station ma watu pia nangalia wasuala na kala note bani tidala complètement yo ijiri arriva ni gouvernement ni jovani wa waziri kisaidi hadi suzo kweli waziri wazali na nika azala utsauke kaparo nsaha wala saparo hadisi na mtu yo fitna basi mtojua maana serikali tolawa yo azala utsauke waziri tujua bana roma bantu kwa chokubali ino interview nswambia haigiri tabasa bana tongo tambo saparo uzi swantongo wala azali kaparo nsantongo wala saparo hadisi na mtu fikra bantojua nike ministre zon tambo le fitna beso alisha na mwezi Neka titawati kubali utaharam tojua be basi na kati ministre mtojua be au tujua kama ministre nzame labda kwa nini tunajua kabla mbaya kwa tukubali yo basi mtojua na kati tukubali maana tujua na kama ministre na hizama yo mtojua kafanje mais pendant un jour aussi jour tu me joues ça va tu joues basi mdenda jusqu'à tu joues pas mes jeux on part jouer bien sûr shukran tu joues na kati tolo yumkin wame wofanya haronyo tapara mi wanyangu 2 ans astaghfirullah nyangu janvier exactement nyangu le 1er janvier 2019 sahiro marenyo taleo babo tijua mba tita au titolwa au nezere nyusifanya hababo ndaprojite ojita mautoka auto tatsa na wafanya zwa benza notamani yo wajua wamna sasa demisioni wala sasa tolwa babo kisharia wamijua bele tunamwapeta mbele kisharia shukran maître Fami wa Komori simushdani mvitse ujue jema la khairi na baraka shukran